मॉर्निंग सांग मैंने जय श्रीराम केमती अच्छा आज हूँ मंगलवार काली जो आपण मानक देखी जे कि आमर जो बिलरे तली रुआपाई जो चकुड़ी कादुआ काली राति मो बापा तला नहीं तला नहीं आसुँच से रास्ता पाखे अलोड होती जा रास्ता पाखु तला नहीं बिलरे रुईबा चलो ये हूँ आम गाँ रास्ता रास्ता सब फाटी है कल रात तला अलोड होता 7:30 बेले आपको मुझे जी बिल को सेठी तला बापा सका बाड़ी रे बांधी पलि नहीं जी चलो ये तला बुलिक आसली पानी थी तो बहुत पानी रे आंठे पूरे आपको नहीं जी बहुत भारी अच्छी बहुत भारी चलो नहीं जाऊँ बिल भाग आस भाई केते कष्ट तला आनछती भाई लो काटेची ना बे काटुनी आउ मजा लगुची मजा रख एबे मो भाई तला को क्यारी भीतर को नेला रुइते कष्ट कांध भांगी गला मालूम कि कष्ट लो रुआ स्टार्ट करिया भाई भाई एबे गुटी गुटी करी तला क्यारी सारा पकई देला तारी रुइया स्टार्ट करिए फास्ट रुइबा स्टार्टिंग भाई एबे रुइया स्टार्ट करले फाइनाली मो भाई रो बहुत समय पर गोटे बिड़ा रुआ सैला आउरी तला बाकी अच्छी भाई तू जदि गोटे बिड़ा को एत समय लगेलु एड़िगिड़ी बिल को केते समय लगेबू 10 दिन लगी बोधे वर्तमान भाईर रुआ चली 9:42 हेलानी भाई नागी वर्तमान जिमी खाइया आने भाई जिमी हां देखाइबे नै सुजा भूख लागलानी रुटी ना बहला तो अबे रोटी क्यों खाइबो भात नै आसीबू पखाला तो ओके ओके अल्प किछि रुआ सरी गला कामलिया पागटी आज कर भल हम रुआ
ଏପଟର ଝିଅ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଗଲା। ପଖାଳ ଭାତ ନା ରୁଟି ଆଣିଛୁ? ବାସ୍ ବାସ୍, ପଖାଳ ମାନେ ବୁଡ଼ିଲା ଆଉ। ରୁଟି ଖାଇ କ'ଣ କାମ କରିବ? ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ସରିଗଲା। କି ଶାନ୍ତି! ପଖାଳ ଭାତ ପେଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବା ଯଦି ବଳିଥିଲା ଭାତ ସେ ଟିଫିନରେ ରଖିଦେଇଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖ। ହଁ, ଭାତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ତମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଡାକିଦିଅ ସମସ୍ତିକି ଖାଇଦେବେ ଆସି। ଟିଫିନ ଅଧିକ ଭାତ ଅଛି। ମୋର ବି ଖିଆ ସଇଲା, ତାଙ୍କର ବି ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଚାଲ ଏବେ ରୁଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ, ଟାଇମ୍ 1 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 6 ବିଡ଼ା ବିହନ ଥିଲା ତଳା, ରୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଖରା ହେଉଛି ତ, ବେଳବେଳେ ଆସି ରୋଇବ ଆଉ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା 5 ମିନିଟ୍। ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଜେଜେର ତା ବର୍ଷିକିଆ, ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗାଧି ସାରି ଖାଇବାକୁ ଯିବା ଆଉ। ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ଖାଇକି ଆସିକି କହିବି ଆଉ। ଗାଧେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଖାଇବାରେ। ଖାଇସାରିବା, ତାପରେ ପୁଣି ବିଲକୁ ଯିବା ରୋଇବା ପାଇଁ। ଖାଇକି ଆସିଲି, ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ଆଉ ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ଆଉ ଡାଲମା, ଖଟା। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଭାବୁଥିଲି ବିଲକୁ ଯିବି ବୋଲି, କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ବିଲକୁ ଆଉ ଯାଇ ହବ? ମାଲୋ, ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ଯିବିନି ବିଲକୁ ରୋଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ତ କେତେ ଜୋର। ବାପା କହିଲେ କି ଏବେ ଯାନା, କାଲି ସକାଳକୁ ଯିବୁ। ଏବେ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମେଘ ଟିକେ ହଟିଗଲା। ଏବେ ବାଜିଛି 5ଟା 15। ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ମାର୍କେଟ ଆଡ଼ୁ, ବାଘା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଆସିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କାହାର ରୁଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ତାହା ବି କହିବେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।